السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنديرو الثالثة اليوم ديال الاناليز تكنيك ديال لي زاكسيون دو لا بورس دو كازابلانكا. غادي نديرو دابا إن شاء الله جيت كونتراكتورز، لا سوسيتي اللي هي كوتي سو الكود جي او تي جيت كونتراكتورز. دونك اون دي زاكسيون اللي كان عليها طلب بزاف كتير الاشهر الاخيره، وكنت عملت ديجا ما رابيل با اكزاكتومون، جي با فيريفي شحال من مره درنا l'analyse technique ديالها، مي au moins 3 fois. Donc ça c'est sûr. Ok, on peut vérifier sur les anciennes vidéos كنا درنا déjà plusieurs fois l'analyse technique ديالها. اليوم غنرجعوا نشوفوا دوك لي كونفيغوراسيون جرافيك اللي كانوا عندنا، اللي كانوا داكشي فين وصلنا دابا وفين غادي ان شاء الله. لاكسيون الى غاني دوبي ديبي ديال هاد تقريبا غنشوفوا غير من هاد الديبي ديال هاد العام هذا تقريبا الى غاني واحد من الصيف العام تقريبا في 12 ديرني موا الى غاني 92%. يعني الا خدينا من شهر 8 2020 لشهر 8 2021 ف 92% تقريبا 100%. الا بغينا نديرو واحد لاغونديسمون ديال 93% ابوبري. Ok, donc c'est quand même très très grande augmentation si on prend en considération que l'action n'est pas une des grandes capitalisations de la bourse de Casablanca. Donc, il a شفنا هذا نشوفوا دابا les 2 dernières semaines. هذا في الويكلي السيمانه اللي فاتت فاحنا تقريبا شحال خدينا من الاول ديالها حتى لافان ديالها تقريبا واحد 8% ولا 9% غير في une semaine. Donc c'était un très très bon rendement اللي هما كانوا داروا دي تريد لا سيمين باسي. هنا كان عندنا نيفو تري تري امبورطون اللي كنا تريدينا فيه من بعد طلعنا. دونك هذا مهم اللي هما شراو في هاد 265 دابا راهم تبارك الله عندهم بون روندمون ديجا. اوكي، اي في لي زونسيان فيديو حنا كنا هضرنا على هاد النيفو هذا. هنا كنا قلنا نيفو مهم شارنيير، تقدروا ترجعوا لي زونسيان وتشوفوا هاد النيفو هذا كنا هضرنا عليه بزاف، لان كنا شفنا كان عنده ديزون سي ان نيفو اللي هو مهم شفناه في الباسي، وقلنا بان لو فيتور غادي يعاود يرجع ان شاء الله. دونك حنا شفنا هنايا كيفاش دار لو بري. اليوم لو بري لا كلوتور حنا تنشوفو كان ان غاب في لوفيرتور بي او ميم طون حنا سدينا في لو بلو هو دو لا جورني. دونك فيغ واحد زوم. Ok, حنا نشوفوه ici. Ok, donc كانت une grande augmentation la semaine passée. وهاد la semaine حنا بدينا avec un gap en même temps عندنا une journée positive. واخا ما كانش l'augmentation كتيرة في quand même un gap. Disons c'est une augmentation quand même مهمة، configuration مهمة بالنسبة لها. donc إلا خدينا بعين الاعتبار بأنه لي نيفو اللي كانوا هنايا بأنه je m'excuse je vais juste recentrer mon screen. donc c'est ça. إلا خدينا بعين الاعتبار هنايا بهاد الفوليوم اللي كان عندنا لي dernières semaines، وكان واحد البتي ريبلي هنايا ملي كان هاد لو روتراسمون هنايا كان موان دو فوليوم. et les derniers jours dernière semaine, je veux dire, كان quand même un volume élevé. كنشوفوا par rapport à l'ancien la moyenne mobile ديالو طلعات وداكشي. مي حنا اليوم la semaine passée malgré l'augmentation اللي كانت فالفوليوم ديالنا ما كانش plus haut que la moyenne. Il est plus grand que la semaine avant, les 3 dernières semaines qui est une augmentation, mais c'était pas plus haut que la moyenne ديال 20 périodes ديال le volume. OK, ça enlève rien avec l'augmentation, mais ça peut jouer dans le futur si on voit que le volume n'augmente pas, que ça peut peut-être ne pas avoir un support, disons, de volume, force de volume pour faire pousser le prix plus haut encore. Okay. Donc si on regarde les configurations
جرافيك ديال اللي كانوا كان عندنا هذا الكانال هذا الكانال موف هذا اللي خدينا البوان ا بي سي تراسيناه عطانا هذا الكانال هذا. دونك هذا الكانال كان قديم ملي فتناه هنايا في 2017 إلا خدينا هذا الكانال وكلونيناه وهزيناه الفوق درناه بروجتناه في المستقبل. On va voir une chose très très importante que le prix augmente ici. طلعنا le plus haut توشينا هنايا نحيدو ليه هذاك باش يبان لنا البري فين توشا. Ici on va voir كأنه توشينا لو بلو هو ديال الكانال، من بعد هودنا لو بلو با انكور ديال الكانال وبقينا تنلعب وحده على لي ميديان، من بعد عاود هودنا منه. اوكي صافي فو دير كو هاد الكانال هذا في لو فيتور الى عاود دخلنا ليه سي ان كانال اللي يقدر يكون اوسي امبورطون كو هذا الاكتويال اللي كان هنا. اوكي لان هذا ملي رجعنا ليه الى كونتينيو ايتر اكتيف من بعد. اوكي كنشوفوا لو بري الى ايسي réagit les lignes ديال هذا الكانال هذا. Donc là on s'approche maintenant le haut ديال الكانال et probablement si on casse le canal on va se rentrer dans هذا الكانال اللي فوقاني كاين عندنا اللي كاين الفوق. Donc ça c'est à moi à long terme في هاد l'action ديال jet contractors. On va نرجعوا دابا لي كرون ديالنا. l'autre chose كاين عندنا هنايا هو هاد الكانال روج هذا. C'est un canal actif ici, le 1, 1, 2, 3 points. On l'a cassé pour le Covid. Ok. On l'a cassé pour le Covid. ومن بعد عاود رجعنا ليه في لا ريبريز رجعنا لهذا الكانال هذا. هنا الميديان ديالو تنشوفوها الى رياجي كوم il faut ici. Donc هذا الكانال il est actif, il est pertinent. Ok. عنده une pertinence. Donc on s'approche à un niveau de résistance majeur, le plus bas ici, هذا le 315. فهذا je m'excuse avant نبينو هذا 315 هذا c'est un niveau majeur. on s'approche منه. حنا دابا في 304 غنوصلوا هذا 315 هذا فهذا النيفو ماجور. الا بغينا نكملوا الفوق خصنا نكاسيو سي سور يعني يقدر يحبسنا سي ان اوبستاكل باش نوصلوا له. هو هنا ديال الكانال اللي عندنا هنايا هو هذا لو ايسي 324. اوكي 324 ابري هو لو هو ديال هذا الكانال ايسي الا كملنا كمسا. اوكي 324. دونك لوتر نيفو اللي عندنا مهم هنايا هو هذا لو هو ديال هذا الكانال روج اوسي. اون فا لو تراسي هو هنايا 338. دونك هاد لي نيفو هنايا اون سابروش واحد لا زون فيها بليزيور نيفو اللي يقدروا يكونستيتيو لينا واحد لي ريزيستونس ماجور. من بعد كاين 350 349.40 و 350. هذا نيفو مهم بزاف اللي يقدر البري يوقف فيه. غادي نشوفوا من بعد اشنو هما لي بروجيكسيون فين يقدر يوقف البري يكون فيه ان ريزيستونس. Et pour les amateurs des patterns harmoniques, je vais vous montrer quelque chose qui est très important, une configuration que moi personnellement j'utilise pas souvent les patterns harmoniques, j'utilise beaucoup les Fibonacci, mais c'est des patterns qui sont très pertinents, donc je les utilise d'une autre façon, pas directement. Okay. Donc quand j'utilise les retracements Fibonacci, les extensions Fibonacci, mais ça inclut les patterns harmoniques sont basés sur ces chiffres-là, ces numéros-là, de niveau-là, je veux dire, de Fibonacci. Okay? On va voir tantôt une configuration qui est très pertinente, qui va nous montrer ce n'est le prix, probablement qu'il va avoir une réaction dans pas longtemps. Le prix des jet contractors. Première chose quand je vois l'extension Fibonacci اللي عندنا هنايا ديال هاد on va la faire comme ça. Comme ça, on a fait Hagda, Hagda. Et après ça, on a monté la projection اللي عندي هي هذه 364. Donc ديال هاد l'extension هذه.
Donc, il a donné A, B, fait l'extension de la distance, ça nous donne 364 ou 365. هذا النيفو هذا on va le ونحيدو هذا النيفو هذا ماجور ونحيدو هذه باش ما يبقاوش عندنا بزاف لي شوز لان كاينين دوت نيفو que je vais ajouter. Ça va être beaucoup de choses importantes. Donc, l'autre chose qu'on va ajouter ici, c'est une extension Fibonacci de l'augmentation. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on voit que le niveau Fibonacci le plus proche de l'extension d'Yana ou à 1,61,8%. Ça arrive proche de 365 362. Donc, on a un autre le niveau là, ici, très très important. À surveiller. نحيدو دوك لي بتي نيفو اللي انا ما محتاجينهم شيء. هادو كلهم ما محتاجينهم شيء. ونخليو غير 261. اوكي. Le 2,61,8%, كنشوفو بأنه il arrive au même niveau presque. هاد 454 اللي عندنا لو بلو هو historique هو exactement l'extension de 61,8% ديال هاد la jambe haussière اللي ما بين 2020 شهر 8 et le retracement اللي كان عندنا هنايا ديال شهر 3 2021. Donc هاد لي نيفو à surveiller مهمين بزاف l'extension de Fibonacci parce que ça nous donne un prix, une pertinence que c'est une possibilité très très probable. Okay. Donc, حيدوا هاد l'extension Fibonacci هادي. Donc هادو لي نيفو اللي قدر لو بري يوصل ليهم هنايا هما هادو. اي دابا هادشي اللي تنشوفو سكي اريف ديجا. واش كاينه شي اونطري ولا لا؟ Personnellement, est-ce qu'on entre dans une... il y a deux méthodes sécuritaires pour rentrer dans un marché. Soit rentrer après une cassure franche qui est suivie par une consolidation ou attendre un retracement. Il y a deux niveaux, je vais les tracer ici. Donc si on a une tendance comme ça, puis on a un niveau où on a stagné un peu, ça a donné un nouveau de support ici, puis il y a une cassure. Donc ici, il y a le niveau ADA, c'est un niveau, on va le tracer comme ça. Donc si ça arrive qu'on est dans une tendance haussière, ou ça a un niveau de résistance, ou plusieurs fois touché, en même temps on confirme le plus bas qui est radé nous titre là-haut. Ok? S'il y a une cassure importante, ça c'est un bon point d'entrée, ok, parce qu'on a confirmé la tendance ou le momentum de, ok. L'autre façon aussi une façon. L'autre façon aussi, c'est d'avoir une tendance comme ça, comme je m'excuse, on va la faire comme il faut. C'est pas la bonne chose, on va la dissoudre. L'autre façon, c'est de avoir une tendance comme ça. On détermine qu'il y a un niveau de résistance ici, mais on casse directement comme ça. Mais le plus safe, c'est d'attendre un retour quand on a comme ça sur ce point de résistance, où la support, et chercher un point d'entrée ici avant de monter en haut. Donc on fera comme ça. Le point d'entrée, ça serait ici en retracement. Pas en achetant ici parce qu'on perd beaucoup de potentiel de gain. Okay? Donc deux façons sécuritaires de rentrer dans un marché, c'est ça. Donc la première, on va نعاودو à côté باش تبان لنا la différence. Ok. درنا on a déterminé بقى عندنا ok. Puis on a support ديالنا comme ça. Et ici, il y a le point d'A, il y a plus haut comme ça. Okay.
qu'on a une confirmation de la tendance, les plus bas غادي يطلعوا. En même temps, le niveau touché plusieurs fois في واحد le laps de temps صغير. Donc ça, si on le casse ici, ça c'est un bon point d'entrée ici. On n'attend pas le retracement, parce que le retracement, parfois, avec tout ce qui est arrivé ici, n'arrivera plus. Ça, le prix, il va continuer à monter. Si ça arrive dans cette configuration-là, ça, probablement, on va voir un retracement pour monter. Avant de remonter encore, je veux dire. Donc, les deux façons sont valides. Il faut juste avoir bien étudié l'action de prix, le price action, la résistance, ok? La même chose pour les deux. Ici, on est comme ça, mais est-ce qu'on rentre ici? Non, c'est pas une façon de rentrer. Il y a plusieurs façons. On va le weekly, on va le daily, on va vraiment une façon de rejoindre la tendance ou pas. Ok? Hada, une chose que j'avais préparée, on va la retourner tantôt le hadi من بعد. نشوفوا les niveaux اللي هما اللي عندنا مهمين هنايا. راح شفناهم la même chose ici. درناهم هنايا, c'est exactement les mêmes niveaux. Donc عندنا, si on parle juste de la théorie ديال les canaux ici, فاحنا عندنا هاد le prix ici اللي هو اننا on se dirige vers هاد la zone هادي هنايا. اللي هي le haut ديال هاد le canal, le haut ديال هاد le canal هذا, je m'excuse, on a درنوها بلاص plusieurs هنايا هاد le niveau هذا qui s'approche beaucoup de le niveau de résistance, le 350 à peu près. Ok, donc ça, هاد le niveau qui est ici. Okay. Et le 61%, le 1.618%, l'extension, l'IA ديال هاد فيبوناتشي اللي عندنا هنا. إلا خدينا غير من هنايا، إلا خدينا plus bas encore, l'extension احنا تنشوفوها تطلع beaucoup plus حتى ل 72. Ok. خدينا غير comme ça. Donc هاد le niveau هذا اللي on s'approche ليه هو هاد 350 حتى ل 360. هذا هو النيفو اللي تنقلبو comme objectif si on veut rentrer dans le marché actuellement في هاد la position اللي كاينين حنا. Ok. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? On le sait pas, on va aller voir dans le daily. Ok. Le daily هو هذا. On va aller voir أول حاجة نشوفو شنو هما لي نيفو دي ريزيستانس سيبور اللي قراب لينا حنا فين كاينين دابا هو هذا. ما نشوفو حتى شي حاجة أخرى, نشوفو غير لي نيفو ريزيستانس سيبور. كيف شفنا هنايا لو بروميي نيفو اللي كان عندنا هنايا هو هذا لو نيفو هذا كون لا كاسي. هذا 288 سيتي لو 289 ولا 290. اوكي. هاد النيفو هذا واش عنده ان بيرتينونس, انا نشوفو بلي لوان واش كان عنده نشوف هاد لا زون هادي كلها. مي كاين عندنا هنايا هاد لو نيفو هذا اللي هو مهم بزاف, بوكو بلو امبورطون كو هاد النيفو التحتاني. دونك غناخدو هاد لو نيفو هذا اللي هنا اللي تنشوفو بانه كان سيبور مع بليزيور جور ايسي, تقريبا ان موا ايسي كان هنايا دوزيام هنا, بي كان هنايا ان ريزيستونس كوم سا. دونك هاد النيفو هذا ديال 298 200 ولا 300 تقريبا, 297 حدا ل 300. هاد la zone, c'est une zone normalement la résistance ou la support, c'est une zone, ok? C'est un niveau très très important. Donc حنا دزنا و كاسينا. Est-ce qu'on rentre immédiatement? Non, on va voir c'est quoi les niveaux de support résistance اللي عندنا. Est-ce que هاد le niveau ديال 300 il في هاد la configuration ديال le prix اللي عندنا دابا واش عنده أهمية ولا لا. دونك أول حاجة غادي نشوفو نديرو هاد لو نيفو هذا واش عنده اهميه ولا جو ميكسكوز جو شيرش مي مو. مي كنشوفو لو بلو هو ديال هاد كنا في واحد الكانال, هاد لو كانال هذا هنايا ملي فتناه درنا هاد لو كانال الثاني, فاحنا عندنا لو هو ديال هاد الكانال اكزاكتومون يسي 350 كوريسبون هاد لو بلو هو يسي ديال اللي كنقلبو عليه, هاد لو بلو هو هنا واللي هو نيفو plusieurs fois كان ريزيستونس ici et ici. Okay, donc هاد النيفو مهم بزاف, هاد لا زون هادي زون دو ريزيستونس ماجور. اوكي,
350 354. دونك لوبجيكتيف ديالنا اللي بغينا ندخلو هنا هو اننا نرجعو on n'est pas loin ديال 300. je m'excuse on va zoomer un petit peu plus باش نشوفو. et on va faire ça comme ça. حنا تنشوفو هاد ديال 300 هذا حنا ودنا ليه وطلعنا. ok. une chose importante, sauf daily, le volume est très trop bas. Donc personnellement, même s'il y a la cassure, je ne rentre pas immédiatement. Je vais attendre de voir l'évolution de prix et je m'attendrai à ce qu'il y ait un retracement à ce niveau-là. Et le prix, il va faire... Vu qu'il n'y a pas de consolidation vers le niveau de rapidement, ça c'est théorique. Moi je m'attends à ce que le prix augmente un peu comme ça. Après ça, il va avoir un retour probablement à ce niveau-là. Puis après ça, c'est monté. Et à le retour à il faut que ça s'accumule. Il va avoir le haut de le canal à ou les niveaux. Au moins les niveaux à 350. Une tendance qui est en bonne santé doit faire comme ça. On le voit ici. Plusieurs fois, des retracements. On ne peut pas monter juste comme ça. Si on monte, ça peut arriver. Ça montre qu'il y a une forte pression sur le prix. Et moi, je vais ajouter, c'est juste les indicateurs. Il y a pas les indicateurs, mais les moyennes mobiles. Je vais ajouter la 7. Je vais ajouter la 20. Donc, la 20, souvent, quand il est en bonne tendance, souvent, il a بحال هنا اللي وقع هنايا رجعنا ل 20 عاود طلعنا رجعنا ل 20 On peut ajouter même la 50. On chauffe la 50. Est-ce qu'il a joué un rôle de support? Oh là là. Donc 50 ici, on était proche منها هنايا. On était proche منها هنايا. احنا غاديين. C'est sûr, ici il y avait le prix يقدر يدير deux choses. Soit ce qu'on appelle une pause de temps, ça veut dire que le prix il va regarder horizontalement comme ça, mais pas là. Soit une pause de prix, يعني هو de retracement عادي يطلع. OK. كنا نقدر نشوفوها plusieurs fois comme ça faire configuration. Donc ici, moi je m'attends à ce qu'il y ait un retracement au moins jusqu'à la 20. Après ça, il va retourner pour monter. Donc, quelqu'un qui veut rejoindre la tendance, on va dire, je m'attendrai à quelque chose comme ça. Je vais attendre qu'il y ait un retour sur le support majeur. Puis, je chercherai un point d'entrée. هذا السيبور ماجور اشنا هو في هاد لا طوندونس الكبيره اللي عندنا حنا غادي نديرو واحد notre chose qu'on n'a pas encore fait mais on va l'ajouter ici. C'est nos points importants de Fibonacci, on va les mettre comme ça. Il y a une chose très importante que ici on vient juste dans le point 50% de la grande tendance à dire اللي عندنا. On n'a pas encore, mais on n'a même pas encore fermé. La journée, elle est fermée plus haut, okay, mais on est proche de la ligne de 50%. Donc, on n'a pas une cassure très nette de le point 50% de la grande tendance. Okay? Donc, il a fait شنو اللي عندنا le prochain objectif ديالنا هو le point 61,8% ici. هاد le point هذا اللي كاين هنايا اللي هو 61,8%. On va le tracer juste comme ça. هو هاد le proche ديال 347 350 et هو 340 هو هنايا le point ديال 61%. Ok. Donc ça c'est important
Donc si on casse ici, on va aller chercher ça. Donc ça c'est un point de plus qu'on a pour on a vu tantôt avec la 300 je m'excuse هذا في الويكلي 360 mais في فين هو ديالنا لا ديسباري il est là لو هو ديال هذا القناه اللي قلنا هنايا ديال يعني دي فوا دي هاد انترتريد investing.com كنشوفوا هاد لو بوين هذا 61% et la ligne de résistance là-dedans, c'est exactement la même chose que le haut de le canal là qu'on cherche ici. Donc, on va enlever le Fibonacci parce que ça met beaucoup de ressources sur l'ordinateur. Puis, on a dit qu'on va attendre un retour à point d'Iana d'Iel Timia. Ok. هذا هو اللي هنايا Timia. Et pour aller chercher plus haut. Okay. On a joué. Il y a un problème d'ordinateur, je m'excuse, parce que tout ce que j'avais fait tantôt a disparu, mais on va le refaire comme il faut. Donc, on a dit qu'on va attendre un retour ici avant de monter. Aller chercher 350, 354, 300. هاد 350 هذا le niveau هذا. Okay, donc on va attendre un retracement puis donc un retracement vers 300. On n'est pas très loin 305 mais ça c'est le début donc il faut voir comment le prix va réagir avant de retourner. Donc c'est comme ça qu'on veut aller. On peut faire même ici notre juste comme ça puis voir là on est sorti de le canal. On dirait un autre canal comme ça. Puis notre 50%, il peut à 350 dirhams, il va être probablement ici, vers le milieu de le canal. Si on suit la tendance comme ça, là, il a donné la ligne comme ça, ou comme ça, on va arriver ici, 350. Donc le milieu de le canal. On va l'appeler ça Jet. Je sais pas pourquoi. J'avais déjà le daily. Donc ça nous amène ici au milieu. Okay? Donc on va attendre un retracement. Boum. Et le retracement probablement va coïncider avec la ligne le canal là-dedans. Okay. Donc ça, c'est pour les court-termistes, ok? Je vais retourner à mon graphique ici. Il y a une chose importante que j'avais fait. Les gens qui aiment tout ce qui est harmonique, patron harmonique, je vais vous montrer un patron. Il est ici. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Sinon, je vais le rajouter. On va la rajouter dans le weekly. C'est pas grave, on va le rajouter. Bon, il est ici. Donc les patrons harmoniques. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Donc, si on prend le plus haut ici, les Canada 9 2019, le point B. Le point B هو le retracement les Canadiens. Puis on peut tracer un pattern parfait, ce qu'on appelle un bat, ok? Un bat, ça veut dire c'est pas un bat, je m'excuse, c'est un butterfly, faraja, ok? Un butterfly alternatif, ok? Ça se mesure comme ça. يعني خص يكون عندك 0,68% ici. C'est un bat, ce qu'on appelle khoufesh. Un chauve-souris. Okay. Donc, il a خدينا le X, le A, B, C, D. Le D سيكون 0,88. Exactement, il a درناه مع هذا القنال هذا مع 0,88.
مع هاد لي بورسونتاج اللي عندنا هنايا ما بين الاكس والبي والاكس والا والا البي والسي. on a ici 0,55%, 0,55, et on a ما بين B و D عندنا 2.21. الماكسيموم اللي نقدروا نوصلوا ليه هنايا هو 2.61. Donc parfaitement ça nous donne ici هاد لو بوين هذا هنايا un objectif ديال هاد لو باترن هذا de qui va nous amener à de la zone de D اللي هي كتفاري ما بين هاد 300 je m'excuse هاد 320 et 330. ok. donc هادي zone مهمة. le prix probablement va quand il va y arriver ici ما بين 320 et 330 le prix va avoir une résistance basée sur le canal descendant هذا الفير. حنا نطولوه نديرو ليه l'extension. et هاد لي نيفو هاد لا ريزيستونس اللي عندنا هنايا سوب ماجور اللي كاينه هنا وهاد لوطر ريزيستونس اللي كاينه هداك لو هو 330 هو هاد النيفو اللي كاين عندنا هنايا اوسي. اوكي جو ميكسكوز هو هذا. on va tracer le niveau. خلطنا شي شويه لي شوز. هاد لو نيفو هنايا اللي هو كنشوفو هنا كان عندنا نيفو مهم ديجا بزاف. اوكي دونك هاد ça nous donne un objectif au point D في هاد لو سبوت هذا. دونك سي مهم اننا الا دخلنا من هذاك لهنايا يعني 300 ولا نيفو 300 فاننا 330 ولا 320 حتى 330 on surveille le prix probablement prend une partie de notre حنا قلنا partie de notre profit peut-être. ok donc حنا قلنا غادي نتسناو لو غوتراسمون يرجع ل 330 300 جو ميكسكوز ومن بعد نعاودو نطلعو لهنايا 350 300 اللي قلنا لهاد لو ايسي. مي هنا فو با اوبليي هاد لا زون هادي سي une zone harmonique اللي عندها un potentiel de constituer une résistance majeure ici. Puis il va avoir probablement un retrace. Ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive ici et on fait comme un retracement avant de monter en haut. Mais il faut surveiller notre position, voir si on sort une partie, on réduit une partie avant de continuer plus haut. Donc, pour le pattern que je dis harmonique. ok donc, c'est ça pour Jet Contractors. Il y a plusieurs choses à court terme et à moyen terme qu'on a vu. Donc j'espère تكون عطاتكم فكرة يعني إلا ما بانت لكم داكشي كتير l'information كتيرة vous pouvez revoir la vidéo 2-3 fois باش surtout la partie weekly. Après ça indépendamment regardez la partie daily puis la partie de patron harmonique que j'ai ajouté à la fin. C'est sûr j'utilise plus tout ce qui est Fibonacci extension et tout ça mais ça les patterns sont très très pertinents. Je les ai essayés dans le passé. C'est un peu compliqué pour les nouveaux, mais sont très pertinents. Donc, j'essaye de simplifier les choses et utiliser seulement les retracements et les extensions Fibonacci. Okay. Donc, prenez soin de vous. Merci pour suivre cette vidéo. ونتمنى إن شاء الله تكون وصلتكم الإفادة منها. Puis, merci pour votre fidélité à la chaîne. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.